कन्या राशि बंधुगण आपणकर भाग्यर ताला शेष खोली जाइछि किंतु मने रखंतु एही कथा जेमिति आपणकर पड़ोसी रे मध्य केही न जानती नचेत आपणकर शत्रु मानकर कुदृष्टि आपणक उपरे छाई पकाइबाको समय नेब नाही। तेणु बंधु माने वीडियो को संपूर्ण एकाकी भावरे देखंतु समस्तंक ठारु लुचि कारण आगामी 24 घंटा मध्यरे आपण आपणक समग्र जीवनर सबुठारु भल खबर पाइबाको जाउछंती। कारण आपणकर कुंडली रे ग्रह नक्षत्र माने एक शुभ स्थान रे गोचर करूछंती जहा फल रे आपणक जीवन रे सबुठारु बड़ चमत्कार एवं गभीर परिवर्तन घटिबाको जाउछि। बंधु माने आगामी 24 घंटा मध्यरे आपण 5टी बड़ असाधारण शुभ खबर पाइबाको जाउछंती। एही खबर सुनिबा परे आपणकर मन एवं हृदय आनंद रे उज्जवल होइजिब। बंधु माने आपण सत्य शुणुछंती। आगामी 24 घंटा मध्यरे आपणकर राशि अनुसार आपणकर जीवन रे एक बड़ चमत्कार परिवर्तन हेबाको जाउछि। तेणु एही बड़ शुभ खबर को स्वागत करिबा पई एबे प्रस्तुत हुअन्तु। आपणकर सूचना पई धनर देवता प्रभु कुबेर व्यक्तिगत भावरे आपणकर घर को तांको उपस्थिति रे आशीर्वाद करिबा एवं आपणको अत्यंत समृद्ध करिबा पई पथ प्रवाहित हेउछंती। मु आपणको आश्वस्त करूछि जे खुशी एबे आपणकर घर को शीघ्र फेरिबा को प्रस्तुत। सेही खुशी जहा किछि दिन पूर्वरु आपणकर जीवनरु आपणक घरु एवं आपणकर परिवाररु चली जाइथिला। कारण धनर देवता भगवान कुबेरंकर विशेष आशीर्वाद आपणकर राशि रे बर्षिबाको जाउछि। बंधु माने आपणकर भांगी जाइथिबा एवं खंडित भाग्य एबे उज्जवल हेबाको जाउछि। आपणकर सोई रहिथिबा भाग्य जाग्रत हेबाको जाउछि। वर्तमान पई आपणकर भाग्य सूर्य ठारु पे आहुरी उज्जवल भावरे झलसिबो। एपरि स्मारकी एवं आश्चर्यजनक शुभ खबर आपणकर जीवनर द्वार रे ठक ठक करिबाको जाउछि। बंधु माने मु सबुदिन जानिथिली जे शेषरे आपणकर जीवन रे खुशी फेरी आसिबो। आपण जो दुख एवं कष्ट सह्य करुछंती ताहा केवल परमेश्वरंक द्वारा एक परीक्षा थिला। यह परमेश्वरंकर दिव्य खेल तांकर लीलार एक अंश। कारण से प्रकृत रे आपणको परीक्षा करबाको चाहुथिले। मोर प्रिय बंधुगण मु आपणको कहिबाको चाहे जे दीर्घ 500 वर्ष परे आपणकर राशि रे एक महाजागतिक समन्वय घटुची। यह व्यतीत आगामी 24 घंटा मध्यरे आपण 5टी बड़ शुभ खबर पाइबाको जाउछंती। तो स्वाभाविक भावरे प्रश्न उठे आगामी 24 घंटा मध्यरे आपण एही महान खबरटी कौन पाइबाको जाउछंती। यह एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं एहार उत्तर जानिबा अत्यंत जरूरी। बंधु माने आगामी 24 घंटा आपणक पई अत्यंत शुभ एवं लाभदायक समय हेबाको जाउछि। आपण जहा भी अपूर्ण इच्छा रखिछंती से गुडिक एबे साकार हेबा पई जाउछि। पृथ्वीर कोनोसी शक्ति आपणको राजकीय स्थिति पाइबारु रोकी पारिबो नाही। कारण आपणक कुंडली रे एक राजयोग सृष्टि होइछि। आपणको भगवान गणेशंकर आशीर्वाद धनर देवी माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद एवं ब्रह्मांडर रक्षक भगवान श्रीहरि विष्णुंकर आशीर्वाद मिलिबाको जाउछि। एही मुहूर्तरु समस्त दुख एवं यंत्रणा आपणकर जीवनरु संपूर्ण भावरे लोप पाइब। आपणक जीवन रे समस्या एते वृद्धि पाइछि जे से गुडिक स्पष्ट भावरे कहिबा मध्य कष्टकर होई गलानी। आपणकर आय ह्रास पाउछि जेतेबेले आपणकर खर्च क्रमागत भावरे वृद्धि पाउछि। अन्य भावरे कहिबाको गले आपण जहा रोजगार करंती ताहा पई आपण 3 यूनिट खर्च करूछंती। तथापि कोनोसी प्रकारे निष्ठा द्वारा आपण जिनिस गुडिको सजाडी रखिबारे सफल होइछंती। किंतु कथा अनुसार जणे केवल सेते बेल पर्यंत सह्य करि पारिबो जे पर्यंत यह आपणकर मुंड तळे रही थाए। प्रकृत रे जेतेबेले पानी मुंड ऊपर को उठिबा आरंभ करे सेही मुहूर्त रे जणे पदक्षेप नेबा पई
ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଏବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଆୟ ଆସୁଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି। ଥରେ ଆପଣ ଏହା କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେପରି ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଟ୍ କାଟନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଜଣେ କେବଳ ନିଜ ଆୟ ଅନୁପାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେହି ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସଂଗୃହୀତ ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ବିପଦ ସମୟରେ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ କାମ କରେ। ଟଙ୍କା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଘୋଷଣା କରେ, ଯଦିଓ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପରଲୋକରେ ତୁମ ସହିତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଗତରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଣି ପରି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଶେଷରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଧନର ଦେବତା ଭଗବାନ କୁବେର ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୟାଳୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୁବେର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ଉପରେ ଅପାର କୃପା ବର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ କୁବେର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ, ତାପରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ହୁଏତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ନିରନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଅନ୍ୟ ଘରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସରଳ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବର୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୀଘ୍ର ଖସି ଯାଉଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ଦେବୀ ସ୍ୱଭାବତଃ ଚଞ୍ଚଳା ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ନଗଦର ପ୍ରବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖିତ କରିଦେବ, ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
तथापि वर्तमान चिंतार कौनसी कारण नाही। ସେହି ସମସ୍ତ ଅତୀତର ସମସ୍ୟାର अंत घटी एवं भगवान कुबेर एवं देवी लक्ष्मीଙ୍କର दिव्य आशीर्वाद द्वारा अवशिष्ट समस्त समस्या एवं अदृश्य होगाक जाउछि। कारण एही वर्तमानर समय प्रकृत रे एक महान समय। एही पर्याୟରେ आपण यथेष्ट लाभ पाइबे, आश्चर्यजनक खबर पाइबे एवं स्मारकी सफलता एवं विजय हासिल करिवे। अन्य उपाय कहबाकू गले आपनको कम परिश्रम करबाकू पड़िबो किंतु अधिक पुरस्कार मिलिबो। प्रकृत रे आपण सर्वनिम्न परिश्रम सहित गुरुत्वपूर्ण सफलता पाई पारंती। आपण एबे आपणकर श्रमर फल पाइबाकू जाउछंती एवं एपर्यंत हेबाकू थिबा प्रयास पाई मध्य पुरस्कार पाइबे। जदि आपण केवल एक साधारण प्रयास करंती जीवन एते सहज एवं सुगम होई जिवो जे आपण आपणक ठारू सबुठारू बड़ स्वप्न रे मध्य एहा कल्पना करि पारि नथिबे। जेपरि जीवन रे गति करिबा बहुत सहज। एक अर्थपूर्ण जीवन जापन साधारणतः अपार परिश्रम एवं कठिन परिश्रमर आवश्यकता करे। जीवनर प्रकृति ही एहा आनंद एवं दुखर परिवर्तन मुहूर्त द्वारा चिन्हित एक यात्रा। एही चक्र एहार गति जारी रखिब। तथापि जदि आपणक ईश्वरंक ठारे आपणकर विश्वास रखंती एवं जदि ईश्वर प्रकृत रे आपणकर पक्षरे अछंती, आपणकर प्रयास को समर्थन करूछंती, तेबे आपण सर्वनिम्न प्रयास सहित मध्य बहुत बड़ सफलता पाई पारिबे। बंधु माने आपण वर्तमान ईश्वरंक ठारे सही अटल विश्वास रखिछंती एवं ईश्वर आपणकर प्रार्थना सुनंती। तेणु आपण माने निश्चित भाबरे एही सुंदर खबर पाइबे। बंधु माने जो माने छात्र छात्री अछंती से माने सेमानंकर शिक्षा क्षेत्र रे एवं प्रोजेक्ट विषय उत्साह उष्मता अनुभव करिवे। स्पष्ट एवं करुणापूर्ण जोगाजोग आपणको सहजरे आपणकर चिंताधारा एवं भावना प्रकाश करबाकू सक्षम करिवो। सहयोगी संयोग एवं दलगत कार्य आपणक पई एक विशेष उपभोग्य एवं पुरस्कार प्राप्त अभिज्ञता प्रमाणित हेबो। उत्पादनक्षम खोला एवं सच्चोट हेबाकू चेष्टा करंतु। जदि आपण आपणकर लक्ष्य स्थल रे स्थिर अग्रगति करबा सहित दृढ़ स्थायी संपर्क गढ़िबे तेबे यह आपणक पई आहुरी लाभदायक हेबो। आपणकर सूचना पई आपणकर समृद्धि पई लक्ष्य रखी एक नूतन पदक्षेप आरंभ करबा उचित। जदि आपण एक नूतन प्रकल्प विषय चिंता करूछंती एवं एहाकू समाप्त करबाकू प्रस्तुत अनुभव करूछंती तेबे आज ही एहाको आरंभ करंतु। आपण जदि जहाँ आरंभ करंती ताहा निश्चित भाबरे सफलतार सह समाप्त हेबो। कारण आपणकर भाग्यर नक्षत्र गुड़िक सूचाई दिए जे सफलता आपणको आलिंगन करबाको प्रस्तुत। घटुथबा घटना गुड़िक आपणकर आर्थिक दृष्टिकोण रे मध्य परिवर्तन आनिबो, जहाँ जेकोसी नकारात्मकताको ह्रास करिबारे साहाय्य करिबो। दयाकरी ध्यान दियंतु जे आपणकर उदार हृदय स्वाभाविक भावरे स्नेह को आमंत्रण करे। आपणकर संपर्क रे उष्मता एवं सरलतार भावना को प्रोत्साहित करे। एक खेलुआड़ मनोभाव हस एवं स्वतः स्फूर्ति आनी थाए, जहाद्वारा आपणकर भावप्रवण बंधन को मजबूत करि थाए। तीव्र इच्छा केतेक समय उत्तेजना सहित होई पारे, तथापि धैर्य एवं आत्मसचेतनता आपण को एपरी अभिज्ञता माध्यम नेविगेट करिबारे यथेष्ट सहाय्य करि पारे। प्रेम देवा एवं ग्रहण करिबा पई एक जिज्ञासु मनोभाव सहित मिलित आपणकर प्रेम जीवन मध्य गभीर संयोग एवं आनंददायक अनुसंधान को उत्साहित करिबो। देखंतु एही समय आपण निजको आपणकर चारि पाखर परिस्थितिर गभीर गुरुत्व को बुझिबा पई चेष्टा करुथिबा पाइबे। आपण आपणकर सांप्रतिक कार्य एवं प्रयास को समीक्षा करिवे। उन्नतिर उपाय खोजिबारे आपण गर्व अनुभव करिवे। आपण नूतन पद्धति ग्रहण करिबा एवं सर्वाधिक लाभ पाइबा को निश्चित करिबा पई अभिनव उपाय काम करिवे। तथापि आर्थिक परिचालना आपणक पई एक चैलेंज होई पारे। धन एवं संपत्ति संग्रह करिबा कष्टकर होई पारे। तथापि जदि आपण कठिन परिश्रम जारी रखंती
ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ତଥାପି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ହିଁ ତାହା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସ୍ତର ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରଖିବ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯେପରିକି ହାଲୁକା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି। ତଥାପି ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭିବ। ଏହା ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆସିବ। ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମାନ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଏହି ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ସହିତ ସମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣିଦେବ।